Koja je najbitnija i najučestalija neutralizacija svakog frizera? Ona žuta. Što je svaka plavuša žuta? Kada je svaka plavuša žuta? Nakon prvog pranja. Zašto je ta svaka plavuša žuta nakon prvog pranja? O tome ćemo pričati u videu kako pravilno posvijetliti i dekolorirati kosu. A šta nam do tad preostaje? Naš najdraži neutralizator i najdraža boja za neutralizaciju, a to je ljubičasta boja. Ljubičastu boju koristimo za neutralizaciju žute boje. Kao što možemo vidjeti, one se nalaze nasuprot jedna drugoj u ostalovom krugu boja. Zašto koristimo ljubičastu boju za neutralizaciju žute, odnosno zašto ne koristimo sivu boju za neutralizaciju žute? Siva boja u frizerstvu je zapravo plava boja, što znači da sa plavom bojom neutraliziramo narančastu boju. Što se dogodi kada sa plavom bojom neutraliziramo žutu boju? U tom slučaju nam se događa ona neželjena boja, a to je zapravo zelena, odnosno kako mi dosta često znamo reći i percipirati tu boju na kosi, maslinasta boja. Stoga, zelenu koristimo za neutralizaciju crvene boje, plavu koristimo za neutralizaciju narančaste boje, a ljubičastu koristimo za neutralizaciju žute boje. Jednako tako, te sekundarne boje možemo i okrenuti, odnosno primarne boje možemo koristiti kao i neutralizatore za sekundarne boje, ali to stvarno jako rijetko radimo. Kako ja zapravo pristupam neutralizaciji boje, to je dosta široka tema koja zapravo zaslužuje sama svoj video i o tome ćemo u nekom sljedećem videu. A sada nam je vrijeme za prirodne pigmente. Prirodne pigmente koji su noćna mora svake žene, a i ponekog frizera. Koji su to pigmenti? Prirodni pigmenti koji se nalaze u kosi su crveni, narančasti i žuti pigment. Crveni, narančasti i žuti pigment su sastavni dio svake kose. Većina žena ih ne voli i većina ih žena želi ukloniti sa kose. Ali jednako tako postoje oni neki koji su i prigrlili te pigmente. Recimo, ja sam dosta dugo nosio žutu kosu koju stvarno jako volim, tako da mislim da bi možda moglo biti vrijeme za neki comeback. Najčešća zabluda naših klijenata je da su upravo one te jedine osobe koje na ovoj cijeloj kugli zemaljskoj imaju najviše crvenih pigmenata u njihovoj kosi i nijedna druga nema toliko pigmenata, ali baš ona ima najviše crvenih pigmenata u svojoj kosi i ona to uvijek mora riješiti. Zašto kažem zabluda? Stvar je u tome da svaka kosa se sastoji od crvenog, narančastog i žutog pigmenta. Što to znači? Kosa koja je tamnija, kada pričamo o crnoj kosi, to je kosa koja sadrži najviše crvenog pigmenta. Kosa koja je svjetlija, tada pričamo o plavoj, odnosno blond kosi, ta kosa sadrži najviše žutog pigmenta. Veličina tih pigmenata je različita. Crveni pigmenti su puno veći, narančasti pigmenti su malo manji, a žuti su najmanji. I ti najmanji pigmenti su pigmenti koje je najteže izbaciti iz kose. Stoga, drage naše klijentice, svaka kosa se sastoji od crvenog, narančastog i žutog pigmenata. Stoga, drage naše klijentice, svaka kosa sastoji se od tih državnih neprijatelja broj 1 i svaka od vas ima crveni, narančasti i žuti pigment. Na nama frizerima je da ga dobro uočimo, da ga neutraliziramo i da vi budete dugotrajno sretne, odnosno da budete dugo sretni. Kada pričamo o bojama u frizerstvu, govorimo o visinama tonova. I to je neki frizerski jezik na kojem se mi sporazumijevamo. Kada čujete da pričamo o brojevima poput 5-17 ili govorimo možda o 7 moka, mi zapravo znamo o čemu pričamo i ova prva brojka označava visinu tona. Visina tona u frizerstvu ide od broja 1 do broja 10. 1 označava crnu, a 10 označava blond boju. Svaki od tih tonova ima svoj najjači prirodan pigment, odnosno refleks sa kojim se mi borimo. Jednako tako, te sve boje su kreirane sa refleksima koji odrađuju ili neutralizaciju pigmenata na tim visinama tonova ili potpomažu taj pigment kako bi on bio što izraženiji. Od visine tona 1 do 4, refleks koji se nalazi u našoj kosi je crveni. Na visini tona 5 to je crveno-narančasti refleks. Na visini tona 6 to je narančasti refleks. Na visini tona 7 već pričamo o žuto-narančastom refleksu, a od visine tona 8 nadalje pričamo o žutom refleksu. Kod odabira recepture, osim toga koji nas pigment čeka na posvjetljenoj visini tona, jednako tako moramo razmišljati sa koje visine tona posvjetljujemo i koji će nam pigment stvarati najveći problem i koju neutralizaciju moramo raditi tokom cijelog procesa koloracije i koja nas neutralizacija očekuje na kraju procesa koloracije. Osim razmišljanja koji nas pigment očekuje na kraju, sa kojim se moramo pozabaviti kod neutralizacije, jednako tako moramo razmišljati sa koje visine tona krećemo. Znači, neutralizacija se odnosi na visinu tona s koje krećemo i na proces posvjetljivanja do tona kojeg želimo. Kod neutralizacije je jako bitno stvarno sagledati realnu visinu tona koju imamo. A neugodan način je da zapravo hladna boja izgleda oku pola tona do ton tamnije. Jednako tako, topla boja izgleda oku pola tona do ton svjetlije.
Što to znači našim klijenticama? Apsolutno ništa i boli ih briga za to. Kada našoj klijentici kažemo da je hladnija boja izgleda pola tona do ton tamnije i da se zbog toga ona danas izgleda hladna, nju zapravo boli briga. Ona sebi izgleda tamna i ne razmišlja o tome što mi govorimo, da će se ta boja isprati, odnosno da će boja sa vremenom postajati svjetlija. Što mi u toj situaciji trebamo napraviti? Moramo kosu dovoljno posvjetliti i dovoljno kvalitetno odraditi neutralizaciju. Ako ne odradimo dobru neutralizaciju, neželjeni žuti ili narančasti pigment će biti vidljivi na kosi i klijentica također neće biti zadovoljna. A sad idemo na onaj zadovoljavajući moment. Što se događa kada se događa neutralizacija i sa kojim pigmentima odrađujemo neutralizaciju? Od visine tona 1 do 4, tu koristimo zeleni pigment za neutralizaciju. Na visini tona 5, to je plavo-zeleni, na visini tona 6 plavi, na visini tona 7 plavo-ljubičasti i nastavljamo sa ljubičastim. Brand sa kojim ja radim, Matrix, ima u sebi pre-blended tehnologiju. Što znači pre-blended tehnologija? Laičkim rječnikom. Kada imam neku boju pred sobom, recimo 8 neutral, i želim dobiti 8 neutral na nekoj kosi, ja tu boju mogu staviti na kosu i tu boju ću dobiti na kosi. Zašto? Pre-blended tehnologija je tehnologija koja u baznom pigmentu sadrži prirodne pigmente koji se nalaze u kosi. Što nam oni omogućuju? Oni nam omogućuju savršenu neutralizaciju i da zapravo refleks koji smo mi odabrali u toj samoj boji postane vidljiviji i da nam se puno više ističe. I zašto je onda Matrix dobar? Super je za one dane kad nas udari južina u glavu i kad nam mozak ne funkcionira i kad bez puno razmišljanja možemo dobiti dobru boju. Ali zašto ga ja koristim i zašto je još dobar? Dobar je zbog širokog izbora boja sa kojim stvarno mogu kreirati mnogo toga. Mogu kreirati razne boje, mogu kreirati svakodnevno toliki dijapazon, odnosno spektar boja koji si ni ne mogu zamisliti. Ono sve što zamisli moj klijent ili zamislim ja ili zamisli neka slika ili zamisli neki video ili vidimo u nekom predmetu, ja mogu sa njim stvoriti. Iz tog razloga volim raditi sa Matrixom. Nadam se da sam uspio približiti teoriju boja i da mi sad taj cijeli proces bojanja malo jasniji. Boje su svuda oko nas i osim nas frizera koristi ih i mnoga druga zanimanja. Make-up artisti, fotografi, montažeri videa, grafički dizajneri i još jako puno zanimanja. Teorija boja je nešto što je stvarno jako bitno za naš posao, nešto što nas okružuje i nešto što nas čini boljima. Znanjem o teoriji boja postajemo bolji i postajemo sigurniji u svoj rad. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako još niste do sad, odnosno ako ste izdržali do kraja ovog videa, znači da me i dalje slušate, subscribe-ajte se na moj kanal, pratite moje objave, komentirajte i dalje mi slobodno sugerirajte koji sadržaj želite više vidjeti na mom kanalu. Uživajte u ovom carstvu boja i alergija, uživajte u ovom proljeću koje je pred nama, uživajte u svemu što vam život pruža i vidimo se uskoro. Ćao, pusa bok. Ćao, pusa bok. Koju naši klijenti traže od nas. Ajde, stopiraj. Cijelo vrijeme ne gledam u kameru, a treba bi gledati u kameru. Nakon minutu, 2-3 videa, koliko god da će ovo trajati, shvatili smo da je zapravo vrijeme za gledanje u kameru. Svake boje, ne, ništa, to ćemo brisati, ok. I ponovo gledamo u kameru. Ne, dobro, zaustavim. One se nalaze nasuprot. Stani. Dosta bitan segment u frizerstvu i ovo nećemo objaviti, ok. Hladna oka. Da, hladna boja. Što to za nas znači? Za to